And how will you use it to help others? Ug sa Bisaya pa, unsay pinakadako nga leksyon sa nga imong nakatunan sa kinabuhi ug unsaon nimo kini paggamit aron makatabang sa uban. Again, what is the greatest lesson you have learned in life and how will you use it to help others? Unsay pinakadako nga leksyon nga imong nakatunan sa kinabuhi ug unsaon nimo kini paggamit aron makatabang sa uban? Ang pinaka dakong leksyon nga akong nasukuanan kay anang values education. Kay kanang sa ka kanang daghang kong matunanan ang pagrespeto, pagrespeto, mahimong pag-inatagon, pagod, o maka-Diyos. Makatulong na nato kay magamit na tayo sa mga tao nga nang inahanglan o tabang why gipangita nga ikasukli. Huwag umawara lang to. Alright, thank you so much, Ginoo. Number 6, Mr. Heaven from Terras.